Report. Police Report. Mag-Erika, mga kaigalaan, gihikay na no, ang kasong acts of lasciviousness o kalapasan sa Article 336 sa Revised Penal Code batok aning usa ka Korean national kinsa matud pa nang hinol og usa ka dalaga nga Pinay hinungdan sab nga nadakpa ni og ipaslak sa naso usab nga karsel nitabang insidente alas 11 ang taknas kagabhion sa usas mga resto bars may barangay Kasambagan, Cebu City. Din ang napaslak na karon sa mabugnaong karsel no sa 104 morning si kining a certain Kim no 29 anyos ulitaw South Korean national apan temporaryong nanimo is may barangay Kasambagan ning syudad. Ang biktima itago nato sa pangan nga Banji, si Banji 19 anyos lumad nga taga probinsya Bohol. Saysay pa si biktima o reklamante nga samtang nalingaw sa dito og kinipog chill no sa mausap nga resto bar kalit lang gibuto ang suspect og matud pa ni hinol sa iyag duha ka himsog nga dughan katong Erika mga kahigalaan. Wa pa matagbaw ang Koreano matud pa ang kamot usab ini ni patighog pa ngadto gyud sa kinipong iyag kinataw sa busang bahin katong pag Eric dito na ni kinipog atras aga ba usab nga babae og gitug-an sa management aga kining gihimo usab sa suspect daling nagpakitaban ang kinipong management ni Dango pa ngadto sa police station for Mabulo Police Station nga resulta sa pagkasikop sa suspitsado. So far katong Eric mga kilam nito gasikas gikan sa police station for Mabulo Police Station mga katropa basta kape ni sagutan di ay kape no nga mo po. Right, kining Koreano nga nibisita diri sa Sugbo, wala ni Paris babay? Wa kasagaran katropang Eric mga kaigalaan mga kuanin sila ilang kinibitong kuyog katropang Eric mga kaigalaan puro ra mga laki. Wa pud sila yung mga kabantay ka maningingig ba ni puning Koreano ha kay patik daghang patik ko. That's right. Kini mga Koreano dali ra man gid sila mga tangag ug babae katropang Eric kay mga opa gud kini ato mga girls diri dali kini makilig sa mga Korean beauty ang kanang mga tira. Mo ba? Sakto na katong mga hilig ba ni kasagar mga babae na to hilig og Korean drama daghan kay mga gi-idolize nga mga Korean male stars no pero kani mga Koreano akong mo diskarte lang gid ni sila katong mga Eric dali ra gid unta kay ni sila maka kana bang O sa matong bayhana iyang nahinulan iyang kauban nga kanang inom-inom lang or sa medyo trippingan lang or sa mato maralag random girl dito kanang ni adto lang sa resto bar kini bang kuan lang nakichill lang katropang Eric mga higalan nya batanon man gud di si 9 anyos pa man katropang Eric mga dili nga bar ngay kani diri sa may Kasambagan ni katropang Eric no dito siguro na sa kanang kuan kanang naandapis dan tinga na sakto na katropang Eric basig diha gid niya sakit ba sa koy basig kana bang muram gini banlok ning babae katropang dapat how pundaan para dili ma wa ko idea na imura na siya I don't know na kuan okay idea na ngay ha ikaw ra gini ba na dila ngay no nga sige gini mo pagalitan how mura bag manlok ba nga para mo ana nimo muduol nimo imo ginang kanan ta ilutan ta tukod okay karkar edisyon na sige. Sa maningay nato kasi kasigikan sa Mabulo Police. Mga katropa basta kape nasgutan na umot lami sustansyadong kape Santo Plus Coffee Mix. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa. Eric Amaro, XFM. XFM Report.